Mayong buntag nitong tanan. Madungog na to karong adlaw usa sa mga nindot kaayo nga sampingay nga gitudlo kanato sa atong Ginoong Hesukristo. Sa in English pa gitawag kini og the parable of the sower. Ang sambingay sa magpupugas. Ari tauna sa mga characters. Ang magpupugas nga gipasabot dinhi, ang mag-uuma nga gapugas, ang buot ipasabot niini ang Dios. Si Jesus mismo ang Ginoo nga mao'y nagtisok sa matag usa kanato og binhi sa katarong, binhi sa pagtuo, binhi sa paghigugma samtang kita gianak o samtang kita gibunyagan. Mao bitaw nga atong tan-awon, mga maayong binhi magyud ang gipugas sa Dios nato. Nabago day nga inig anak, nabagoy bata nga inig anak sa ginigawas gikan sa taguangkan sa inahan, manulis dazon. Jamo ay iba jamo may bata nga inig kahimugsok manulis dazon. Jamo. Wa jamo may bata nga inigawas sa taguangkan sa iyang mama, mangawat ditso o budget para flood control. Jamo. Inig anak na to mga buutan tangtanan. Mga maayo tangtanan. Nabagoy bata nga inigawas anang mangulatan dito. O wala. Hingtuo kita nga every person is basically good. Maayo gyud ang tao. Ang magpupugas mao ang Dios. Ang yuta nga gipasabot dinhi upat man ay kaklaseng iyuta nga gipugsang sa mga lisog, sa mga binhi, mao na ang atong mga kasing-kasing. Kining yuta nga batuon, yuta nga ugar, yuta nga daghag sampinit, o kining yuta nga maayo, this explain the quality of our hearts. Kining yuta ang igipasabot ini ang atong mga kasing-kasing. Unya, ang pagpamunga ni ini, ang buti pasabot aning pagpamunga ang atong mga binuhatan. Maayong bunga, maayong binuhatan. Mamalandong kagamay sa mga klase sa yuta nga diin naa ang gitawag og liso nga himutan. Kiniramay usa sa mga nindot nga sambingay kay gi-explain ang sambingay si Jesus ra pod atong Ginoong Hesukristo ra pod mismo maing hatag og explanation. Primero giingon dinhi ang binhi nga nahug sa agianan mo katong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios apan mitungha ang yawa ug misakmit niini gikan sa ilang kasing-kasing. Tanawa gikan sa kasing-kasing ang dili mutuo ug unya dili maluwas. Ang buti pasabot aning yuta nga nahug sa agianan o nahug sa labjanan, gisakmit sa iyawa. Katong mga tao nga gipugsan ang tagliso sa pagtuo, pero hinsalikway dyan sa Ginoo. Daghang mga tao karon ang di mo dawat og Dios sa ilang kinabuhi. Daghang mga tao karon ang dili mo angkon nga naay Ginoo o ang Ginoo para nila ilaran kaugalingon. Ug tungod kay wa man sila Ginoo sa ilang kinabuhi, wa pod sila gisimba. Ang ilang gisimba ang ilang kwarta, ilang gisimba ilang gahom, ilang gisimba ang ilahang abilidad o sa ilang hunahuna ang kinabuhi tao ra gyud, ang tao ra gyud, siya ra gyud ang labing halangdon. Muna naan ang mentalidad karon sa kalibutan kanang gitawag og culture of relativism. Unsa man ang relativism ug unsay sakto para nako, mao punay sakto nako. Ug unsay sakto para nimo, imo puna. Muna mentalidad ng ubang mga tawo nga na Ginoo. Ug mabuntis ko, ipakumot na nihong gibuntis, ako ning kinabuhi, I don't care ug unsay imo ikasulti. Bahala na nang napu kasugo. Wa ko'y labot anak kay aho ning kinabuhi. Ako'y magbuot sa kong kaugalingon. Mo na example sa unang klase sa yuta kanang mayong yuta nga nahug diha sa agianan o gisakmit sa iyawa.
Ikaduhang klase sa yuta, ang binhi nga nahog sa yutang batuon, mo katong nakadungog sa mensahe, apan wa kini makagamot sa kasing-kasing. Wa makagamot tungod kay ang yuta nga batuon, kuwang og yuta nga tabunok, mabaw. Wa makagamot. O sa may example na ning wa makagamot. Daghang mga tao nga buutan ang ilang mga ginikanan. Dios nun, mainampuon ang pamilya. At nga ka kaya sa dagko na, wa na manimba. Naka-abroad na gani, pag-uli, wa na, nakalimta na ang mga kabilin sa mga ginikanan. Ang uban, Dios nun kayo pagikan. So pag-abot dito sa Dubai, pag-abot dito sa Middle East, ug asang nasura, na influensyahan maglaing relihiyon, natakdan og born again, pag-uli, gipangdauban ng mga santo ninyo, gipangtadtad ng mga rosaryuhan, gipangmalibag ng mga altar. Kay lagi, mauna ni bag-o na kong pagtuo. Nasakitan ni taon ang mga ginikanan. Nganong manihong anak, pagikan ani, maayo man ni mo rosaryo, maayo man ni mo apil sa mga tulumanon sa debosyon, pag-uli gipanglabay naman yung mga San Vicente o gipangitsa naman sa compospet na yung mga San Roque. Wa makagamot ang pagtuo. Makadungog kita nga daghang mga kinasal nga maayo kaayo o kinabuhi, maayo kaayo o pagkabutang sa bag-o pangminso na sa takulahaw lang, wa makasustain sa ilang kaminyoon, wa makagamot ilang kaminyoon, gabuwag. Nahog sa yutang batuon ang liso sa kaminyoon. Ikatulo kining yuta nga nahog sa mga sampinit. Mga tanang mugsaning sampinit, ay istoryahan ta mo, wa may sampinit din sa ato, pero naay mga tanom din sa ato nga mura-murag sampinit. Kining sampinit, arong mahibaw mo, mukatay ni. O sa kini ka klase sa sagbot nga, kusog mukatay. Una ini katay, haiton ni sa dahon. Haiton, sabot mo haiton no. Haiton ni sa dahon, unya dapawon. Inikatay aniniya, kining sampinit, lahi ni paagi inikatay kapanalitan. Katayan ni dyan ng usa katanom ani, iya dyan ang libot-libotog katay. Ijang libuton ba, hantod nga ang tanong murag di ka ginhawa. Nabitaw mga klase sa bago ni unana ng daruhan nga ingana inang ilang kinatayan. Nga imbes ang usa ka punuan kita nimong tanong, maka ginhawa siya mabuhi, di nakaliho kay katayan. Mamaugog porma anang muti-muti, kailangan ang muti-muti anang kamutihan. Ang muti-muti lang di man kayo hait. Ang sampinit once makakatay ni matuok ang tanom, di na siya makalihok. Hangtod nga mapuspos siya, ina mamatay. Kining liso nga nahog sa mga sampinit, mauni ang liso sa pagtuo nga gitisok nato, apan tungod sa mga kabalaka o tungod sa mga tentasyon o kahilayan, mo'y makapatay nato. Kabalaka. Kini ba yung masubraan o kabalaka atong kinabuhi? Makadaot ni sa ato nga pagpuyo. Mabuti ng karon tungod sa mga kabalaka o kahilayan. Too much worry is destructive to us. Too much worrying is detrimental to our spiritual life. Kanunay man tayong mabalaka. Mabalaka tag-unsay kanon, mabalaka tag-unsay ipa-eskwela sa itong mga anak, mabalaka tag-unsay mahitabo na to, mo-retire ta, daghantag mga kabalaka. Mabalaka tag matiguang na tag napabay mo alima, mo pahin na tong tae, mo ilis na tong diaper, mabalaka ta. Mabalaka ta atong asawa gapasiksi na, gapagwapa na, una sa una di ganito mag-ilis, na mulakaw naghapon, mabalaka ta. Basig mag-uyab na niglain. Pero ang isobraan, sobra nga kapag kabalaka, makapalumos sa atong kinabuhi. Nga naman, o masobrahan ang atong mga kabalaka, atong mga worries, di na takakita sa kanindot sa kada adlaw sa itong kinabuhi, kay maghari o magpasulabi naman ang mga kahadlok. Muna mahitabo aning liso na
bulit sa mga sampinit. So ayaw jud itugot aron di mamatay ang liso sa pagtuo sa atong kinabuhi ug maminaw ta sa ebanghelyo karon ajaw padaog sa mga kabalaka. Naaman ang kabalaka pero luyo sa atong kabalaka ato gingunaon nga di lagi ta pasagdan sa Ginoo. Amen. Ingana man pud akong bation. Kana bitong maghunahuna ako matag upat ni kaigsuon. Unya ang usa pare, ang usa na minyo na kining usa wa ko hibaw usa pud siya kay wa man sa maminyo, asa mo kog matiguang nako. Kisa may mo alima na ho. Naama na. Pero ayaw itugot ang mga kabalaka makapalumos sa imong kinabuhi. Kay kahibaw ng Ginoo kung saon ta pag-atiman, kahibaw ng Ginoo kung saon ta pag matuto. Kana bitang daghantag mga kabalaka o huna-huna ko ang iyong istorya bitaw sa Ginoong Kristo nga mas importante panggani mo sa mga langgam ayaw mo kabalaka tinuod ba siya kaya ng mga alansijang ani daghan mga alansijang ani o mating season nila siya taguna-una ng mga alansijang matay sige po pangiti no daghan makaon ang alansijang nga kita hinon sige paningkamot sige trabaho sige negosyo kipang hyper mahinon tag ipang ulcer. Tanawag na bay alang sijang gi-hyper. Diyan mo, kung kita nung sige tagkahadlok, daghan po tayo, hyper o daghan tag-sakit-sakit. Tanawag ko ng mga anak o badyaw, mga anak o badyaw bitaw ng boat people. Kadlawon pagod idunjang, rago na ilang mga bata anang baruto, way lampi, way tualya, way habo. Yung mga anak o mga badyaw, anang baruto, nya, kanang naang katugnaw sa kadlawon, matandi man po panuhuton mga bataa. Wapod kubira, wa matakti o COVID. Kita magmedyas pa mato, magkomporter pa, magsapaw pa na itong habo, magjakit pa, kauan pa na itong dunggan, kaya aron di lagi panuhoton, pagkabuntag, kakaligid ang utot, ipanuhot mantaman-taman. Ang sobrang nga kabalaka, makapalumos sa itong pagtuo. Mga maningkamot nga di ta mapunta ng tulo ka klase sa yuta. Kay gusto ang Dios nga makabunga kita. Kamo nga mga alagad sa simbahan, sa may bunga ninyo sa inyong pagpangalagad sa simbahan. Ako nga pare, sa may bunga nga mapupo ang Dios sa akong pagkapare. Kamo nga mga alagad sa gobyerno, sa may bunga ninyo tugod sa gasa sa pagtuo nga gihatag o gitisok sa Ginoo sa inyong mga kasing-kasing. Piskay og daghan kitag maayong bunga. Amen.